Maayong buntag sa tanan. Kining atong ebanghelyo karon naghisgot kini may tungod sa pagtawag kang Levi aron mahimong tinun-an sa atong Ginoong Hesus. Ug kining atong ebanghelyo gikuha kini gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Pero kung basahon nato ang ebanghelyo sumala ni San Mateo, ang ngalan nga nakabutang dito dili Levi, kundi si Mateo mismo. Mao nga kining duha ka pangalan, Mateo ug Levi, naghisgot og usa ka tawo lamang. Karon kung atong ibutang ang atong mga tiil sa sandalyas ni Mateo o ni Levi, ma-feel nato ang iyang gibati sa diyang siya gitawag ni Jesus. Nakita niya kasi dili angayan nga tawgon ni Jesus aron mahimong iyang tinun-an tungod sa iyang pagkamakasasala. Hinoon silang 12, silang napulugduha nga gitawag ni Jesus aron mahimong iyang tinun-an, walay bisan isa kanila nga angayan mahimong tinun-an ni Jesus. Tungod kay walay bisan usa kanila nga perfecto. Silang tanan pulos mga makasasala. Pero ang kaso ni Mateo, makaingon kita nga labaw pa siya nga makasasala kumpara sa iyang makauban. Tungod kay siya usa ka kobrador sa buhis, a tax collector, a public sinner, reviled and rejected by the Jews. Ang iyang mga kahudiyo naglagot kaniya tungod sa iyang profesyon. Ang ilang nasod gisakop sa imperyo sa Roma, unya kinahanglan sila nga maghatag buhis ngadto sa emperador. Unya sila nga nagbuhat ani sama og mikonsabo, mi-collaborate sila sa emperador sa Roma. Unya naa kanila ang pagpanikas. Gisulti na sa kaso ni Sakeo nga ang mga tao singilan nila ang mga taog buhis. Unya ibutang nato imbis nga 100 pesos lang ang ihatag sa tao, isip buhis, musulti sila 150 ang ihatag. Unya ang 50 pesos ilang ibulsa, di na ang pagpanikas. Ang 100 pesos ihatag nila, ipadala nila sa emperador. So grabe ang kasuko sa mga Hudiyo kanila. Tungod kay kadtong buhis, okay unta kung gamiton kini para sa kaayuhan sa ilang nasod, pero ipadala nila sa emperador. Mao nga dako ang ilang kalagot niini mga tawhana. Pero ang Ginoong Hesus gitawag pagyapon niya si Mateo o si Levi aron mahimong iyang tinun-an. Ug si Mateo sa iyang dakong kalipay, naghimo siya dakong kumbira dito sa iyang balay para kang Hesus ug sa iyang matinun-an. Kay nakita niya nga lahi kini si Hesus. Pareha silang Hudiyo, pero dili siya sama sa mga Hudiyo nga nagsalikway kanila, nagtamay kanila. Pero kini si Jesus, bisan pa sa iyang pagkamakasasala, gidawat gyapon si Jesus o gitawag pa siya nga mahimong iyang tinun-an. Mao naghimo siya dakong kumbira tungod sa dakong kalipay o gitawag sab niya ang uban pang mga kobrador sa buhis. Kay nakaplag akong tao nga nagdawat kanako bisan pa sa akong pagkamakasasala. Pero ang mga Pariseo ug ang ilang mga magtutudo sa balaod, sa nakita nila, nasyak sila, na iskandalo. Siguro silang hunahuna nakapangutanan sila, ngano nga nabuhat man kini ni Jesus?
unsa may iyang rason sa pagbuhat niini. Kaysa pagkatinuod niining iyang gibuhat, gipakita niya sa mga tao nga siya amigo sa mga makasasala. Pero ang tinuod, ang Ginoong Hesus, tinuod nga amigo siya dili lamang sa mga kobrador sa buwis, kundili sa tanang mga makasasala. Apil na kadto mga tulisan silang panahon, ang mga kriminal. Ang Ginoong Hesus dili sama sa kadaghanan nato mga tao nga magsalikway sa mga makasasala, kundili siya iya hinong duulo ng mga makasasala ug iya kining amiguhon. Sa pagkatinuod, kung wala niya tagda si Mateo, posibleng mahitabo nga mamatay na lamang kining tawhana nga usa ka taong makasasala. Pero tungod sa gibuhat ni Jesus kang Mateo, naagak niya kining tawhana balik sa mga bukton sa atong Ginoo. Naluwas niya ang usa ka kalag. Actually, in our gospel, it is said that Matthew was there, sitting in the midst of his sinful life when Jesus saw him. Naaktuhan siya ni Jesus nga nagalingkod sa iyang opisina, kanang opisina nga gikasilagan sa husto sa mga Hudiyo. But Jesus did not saw him only as a sinner, but as a sick man in need of a doctor. Mo'y nakita ni Jesus ka Mateo, dili lamang ang iyang pagkamakasasala, kundi usa ka tawo nga nanginahanglan og tabang. Ug mao ni ang nakaayo sa atong Ginoong Hesus, because He looks at all sinners through eyes of mercy. That is why Jesus notices not only the sinful side, the sinful behavior of Matthew, but also his inner beauty, his humility, his potential to become a good person, his potential to become a true disciple and apostle of Jesus. Hibaw ang Ginoong Hesus nga bisan kining tawhana kobrador sa buwis, makasasala sa mata sa mga tao, pero hibaw siya nga kining tawhana kaliwat ni Abraham o gilalang sa Ginoo. Mao nga bisan pa siya pagkamakasasala, naagyapon sa iya ang pagkamaayo tungod kay siya gilalang sa Ginoo. Ug human ni adto, gitawag niya si Mateo aron mahimong iyang tinun-an. Ug si Mateo usab mitindog, gibiyaan niya ang tanan. Gibiyaan niya ang iyang makasasa nga kinabuhi ug misunod siya kang Hesus. Nahimo siyang disipulo ni Hesus, nahimo pa siyang apostol sa atong Ginoong Hesus. Our Pope Francis has always encouraged the clergy and the whole church to risk getting muddy in the work of evangelization. For him, a missionary heart should never close itself off. Dili kay adto lamang siya sa safe nga lugar, but he must go to the periphery and have the smell of the sheep. Mo na ang iyang panawagan kanato sama sa atong Ginoong Hesus nga wala lamang magpondo dito sa templo, nga wala nagtago sa ilang balay,
kundili miguwa siya o gipangita niya ang mga karnero nga nangawala aron sila iyang agakon pabalik ngadto sa Dios. Kay mao atong timan-an nga kung kita naghunahuna lamang sa atong seguridad, kung i-isolate nato ang atong kaugalingon sa uban, kung makighalubilo lamang kita ngadto lamang sa mga tao nga maayong buutan, nan dili kita tinuod nga mga tinun-an, dili kita tinuod nga mga disipulo sa atong Ginoong Hesus. Pope Francis told us that our church is not a museum of saints but a hospital of sinners. Mao ang kamaturan sa atong simbahan. Dili kini museo sa mga santo, kundi hospital kini sa mga makasasala. Apil na kita. Unta, kung maila nato sa insakto ang atong kaugalingon, og dawaton og ang kuno nato ang tinuod nga pagkakita, dili gayud nato likayan, dili gayud nato kasilagan ng mga makasasala, tungod kay dili kita halayo kanila. Tungod kay sama kanila, kita usab mga makasasala. Sama kanila kita usab nakadepende ug nagasalig lamang sa gugma ug kaluoy sa atong Ginoong Hesus para sa atong kaluwasan.